खुलुमगा जतन न हंगे आं दाबो साना नायो 2022 जों फिजिकल अग्रिमानि हंगे कुनु फन आपडेट दक प्रसेस फाया हंगे जों 2023 बो जों नाय दङ फाया कुनु फन आपडेट फाया प्रसेस बो फाया हंगे जों नायो दाबो सिनि एग्जाम अग्रिमानि अमरक बायरं थुक लिस्ट बायरं थुक हंगे एग्जाम अग्रिमान बो कुनु फन माने जों नायो दा जतन आसुक सला बोरै गोबां मा एग्जाम अग्रिमानि कुनु फन माया आपडेट बो माया हंगे tabuk sung yorono request kaisya oro phaimani karon kha jotono selaburoi no sajawo 2024 ni bisingo no o job ni update process no kari result di job manna ni bagai asung no tai tam sanajinai tabuk jesu selaburoi rogono saja tribal ni bisingo to angsim se sajana ke borong ni bisingo to borong sanai ani bisingo to angno sanai an kok bai dai oro debomaro gobang manu tongo ST rok tongo areng gobang man tongo teba tabuk sungoro headquarter sopaija borok tabuk bisingo thangjak tinjona bisingo tamkok sanai onto saimia tribal ni bisingo tana tlangliya bisingo to borong ni borong nan tlangja ngamono sajaw angbo 2024 ni jesake phano asung nayo asakri no sung jesake pan manani bagai asu kosto ka physical logrui sung sakri maya khaita mula phagari asu kosto ka hor exam uri baija for dujani sining asge kosto ka physical logrui ki ui sare so amoni sakri maya ke kumu process kuroi 1000 ni bisingo asu kubang ma sakri ni female to komse ST rong ni to komse borong ni borok ko tongo ke amono nai ta sungbo sini taratari sakri mantuk sung tabo written exam ni mani karon sung personal interview buriya kusung tabo amo taratari ungthuk dai durga puja ni sikang se sakapan sakri mana nago amo sure se asu sung post kai nagi 2021 bo faika notification kuno phano maya 2024 tabo 24 ni bisingo se sakapan sakri mana nago amo request khayo jesuk oro borok phaimani no asu kosto ka phaika phumai sire siri baksa phaika train ro baksa phaika bus ro bai ke sung basu phumai sire siri asu kosto ka phaimani karon no amono te sanam musugo angte kuno sajana guri oro 24 ni bisingo se sakano nango sakri omo jotono jesuk asu borok to phaili ya female bo phaika female phaika bisiba kom no phaika asu hazar asu borok interview ri oi kuno phano process kari ngai kuno lab grai sini bagoi tabuk nango o 2024 ni bisingo sakri jese ka pano nango durga puja ni Jun July ni bisingo sungse ka pano process nango sakri sinori sidi update bori sidi o durga puja sitango sino sakri kai amono jotono no khulumo ani kok asu joran ses khanai nango asu no sakri This constable the recruitment 1000 posts that Telangmani omo takphano complete khlaiago 2021 notification phaikya जों fill up khlaikya te 2022 physical lengka 2023 te 24 sini exam completing ka task dora process completing yako SSC GD phaikya dui bar tlangka जों tabuk phano tamo aro जों pai tongo sini sidrok tamo जों tabuk job tlang yangkai kaise job no se 3 bosorok nango 4 bosorok nango gangkai chini boyo same tongya जों ST rok age relaxation by rifano जों जेब्रो 30 बसर का ओ 28 बसर का जों आपरो सागिर के ते कय बसर खलायनाय जों सिनि फिजिकल लक ताबुक जे दङो जों आमो फिट टनि वे माया सो जों ताबुक नायो तामो जों दुर्गा पूजा सगां अक्टोबर सगां सिन ओ प्रोसेस जे रिक्रुटमेन्ट पेंडिंग दं माने अमरो कंप्लीट खलायनां थुन जदि पेंडिंग ताबुक अबो कंप्लीट खलाया हंगांगे जों अबन स्लाइटेबो कतर प्रोटेस्ट जों खलायना नांखे जों आसुक लायनाय ते खलायनाय So abone bagai je sini nai tongnai sini respective state je authorities tongnai rong chung koyo je o process sini je o recruitment sudo kibra police constable ja je adbiti ington fire service ington te jail police ington je sini je sarkar je recruitment je Sarukya abono complete khlainani ington tambai 2021 আমাদের প্রসেস শুরু হয়েছে ত্রিপুরা পুলিশের ইন্টারভিউ প্রসেস শুরু হয়েছে কিন্তু 2022 এ ফিজিক্যাল দেওয়া হয়েছে আমরা তারপর আমরা 2023 এ আমরা এই দিছি রাইটিং एग्जाम দিছি কিন্তু 24 এটার কোনো রেজাল্টের কোনো আমরা আউট পাইতাছি না যেহেতু এটা চাকরির ইন্টারভিউ এটা যদি ভাইবাটা যদি আমাদের তো ডাকাইতো তাহলে তো আমরা বুঝতে পারতাম যে কি হইছে না হইছে তো আমরা চাই যে অতি সত্বর যাতে এটার যাতে একটা ব্যবস্থা করা হয় তারা কতজন রয়েছে সারা রাজ্যে আমরা তো প্রায় 6000 এর মতো প্রায় টিকেছি ফিজিক্যালে এখন পর্যন্ত আমরা রাইটিং एग्जाम দিয়েছি 6000
কিন্তু এখন পর্যন্ত ভাইবার জন্য যদি ডাকানো হয়নি, তার জন্য আমরা বসে রয়েছি। না, রাইটিং এর কোনো এক্সাম বের হয়নি বা রেজাল্টও কোনো বের হয়নি, তার জন্যই তো আমরা আসা এখানে, যাতে অতি সত্বর যাতে রাইটিং এর এক্সামটা আমরা যে এক্সামটা দিয়েছি যেটাই হোক ফল, সেটাই যাতে আমাদেরকে থ্রো করে। থ্যাংক ইউ।